ഒരു കാര്യം ഓർത്തു, ഒന്ന് മട്ടും ஞாபகமே. டாக்டர் B.R. அம்பேத்கரால் 74ஆம் குடியரசு தினம் இன்று. அந்த மாதிரி 2026 தமிழ்நாட்டில் நம்ம விஜய் அண்ணன் ஜனநாயகன் தளபதி കുടിയറസ് ദിനമാവും. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാ വിജയ് ഫാൻസും. ഞാനൊരു മലയാളി, പക്ഷെ ഞാനിപ്പം ഒരു തമിഴൻ, പച്ചൈ തമിഴൻ. 2026 വിജയ് അണ്ണൻ ജനനായകൻ തമിഴ്നാട് ആളോയെ 2026 இது மட்டும் ஞாபகம் வை. உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு உறக்கச் சொல்லுவேன். தமிழ் வாழ்க, தமிழ் வாழ்க. എല്ലാ മലയാളികളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വിജയാരാധന. #.